नमस्कार बर्तमान एटा आलू छड़ा रसुण छड़ा प्याज छड़ा आरंभ हो जाइए। यहाँ देखिपे ये मैडम बसुँच ये आमर सार बसुँच एटा आमर सड़ा होटा बरसड़ा अना टे हाँ यहीटा लेंडे लेंडे अनेचे आज आमर चिकेन हम आमर मकर बर्तमान मकर एडभांस आम खाईदेबू मकर नुआ वर्ष पड़ेगा सेटा मैडम काली तो गला काली किस गला एटा हम मामनु कौन करुचंती बर्तमान आलू प्याज रसुण छड़ा चलची एठी ये हमर भांजी छुआटा कहून किछि बे एठी कुआडे आसछो एमा कोन पाए आछंती कोन करियो आमे खाली मांस खाइबे मांस चिकेन एटा एना मुह लुचे की बसचंती किछि नै सलाडा मांस केठी अछि देखा सेठी आ मांस देखे दउछ आपण मानको टिक्के खाली रहि जानतु एटा होची हमर देसी चिकेन एटा हमर देसी चिकेन वर्तमान रेडी हेची काटा कोटा करिकी हम देखे पालेनी काटा कोटे समय रे आ वर्तमान कटिंग सरी हेची वर्तमान थाली रे रखिछु तो देखिबा केमती रांधुचंती आज आउ जणे रुसेया हबो आज मास्टर हमर सार रुसे करिवे चलो एटा आ गुटे नुआ जिनस आपण माने देखि पारथिबे गुटे मु कही नाही वर्तमान कहबी एटा होची हमर मैडम बसंती जोठी हमर होची बिछणा एटा हाँ बेड टाकू छाड़ी दे कि देखंतु नुआ आइटम करिसंती केमती एटा होची कुटा तापरे हला मसिला तापरे हला ताकर किस पकेजंती एठी एटा होची बाहर पके देजंती बेड को बाहर पके देजंती देखि परथबे आउ एठी हमरा जे फिस्टी होची आपण मान देखते आपण तो के फिस्टी कर नथिबे एटा रुसेमेन मु तो जो रूम मेन रुसेमेन मु एटी निया ये करू हां एटा होची घांटीवा मेन एटा घांटी नथिबे हां एटा घांटीवा मेन एठी वर्तमान प्याज चिकेन एठी रखाइची एटा सामग्री सबु ना किस सामग्री खीरो तापरे खीरो ढळा जी ना ना एरा सब मसला बटाई की रखाइची यहाँ पर कौन लगा जीवो एमएस जति की मसला अछि सेति की तो वाह 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 निया बेसी जाउ जे कहू निया टिके जोड़ा गैस ता भी आहुरी हिंदो ता माने गैस ता हिंदो ना कोन हां सेति गैस तो माने खराब हो जाय छी गैस एडजस्ट कर दउ छी आ अंडा फिस्टी करू छी माने रुसिया डका हे छी बा हां रुसिया ए सब जे फोटो निया ऊपर जणे तळु खेंचुचु आ जणे ऊपर खेंचुचु एइटा गांडो रे बसी तने बड़ हम आलू काटू के देखा दे हां प्रासी ताको को आलू काटू के देख पोपिया भड़िया हाय चलिबो एटा आलू कोटाली मार डाला रे सिडारो मजिरो पारे कोना के कन्या लोग केना मामा आलू पियाज आर मिटा सेटा भी हां मसाला पका सुरेंद्र सेटार खुली के पका ये रकम सेडा किसो करिउ कोना ता ये पछाड़ पूरा एडा हां पछाड़ पूरा घांटी की बाहर कर दो सेटा बुझी पारले नहीं हां तो आगे जति झाड़ू छी झाड़ है सारा आगे हां केते खसु छी ता पर से एमिति करूनु ना से धुली फुली पसी रही तो से तेल छिटकीबो कोना टिके बुझे बाला वर्तमान मसला पड़िला तापर घंटा घंटी आरंभ हो लगेबा डाबर तेल तापर क्षीर
इधर पानी आनी था काम में लगेगा अरे क्या हुई लेंगे लेंगे चिकन ଖାଅ ସେତିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଦିଅ ନହେଲେ କିଛି ଚିନ୍ତା ଅଛି ଏତିକି ତ ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ସେଟା ଭିତରେ ଅଛି ଏଠି କେଠି ଥିବ ଦେଖିବ ଏଠି କିସ କିସ ଅଛି ବେଟା ଲଗଉନୁ ନହେଲେ ସି ମମ୍ମି ମୋଗୁଡା ଏଇଟା କାଟା ଲଗାନ୍ତିନି ନା କି ସେ ଲଗାନ୍ତି ନା ମା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଇଆଡେ ଏପଟେ ଦେଖିବା ଗୋଟାଟା ଆଣି ଦେଇଛି ନା ତ ମସଲା ମିଶାଇ ଏଳୁ ତ ହାନା ବେଟି ଦେଖି ସେ ମସଲା ପକଉଛୁ ପକେଇ ସାରିଲି ପୁରା ତ ଦେଖ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଲା ପରେ ମାଡିବୁ ସେଟା ସେ ଇଏଟା ରହ ମୁଁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦଉଛି ତାପରେ ଦେଖିବ ହେଲା ବଢିଆ ବଢିଆ ଜିନିଷ କଞ୍ଚା ଖା କଞ୍ଚା ଖାଇବେ ଅଣ୍ଡା ଖାନ୍ କଲିଜା ନାହିଁ ପୁଡ଼ିକି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ନା ଗଲ ଆଣି ନାହିଁ ଖାଇବେନି କେହି ଏଟା ଛୁଆ ତ ଖାଇବନି ଏଠି ଥିଲା ଯେ ହବନି ସବୁ ପକେଇମି ଏଇଠି ପକେଇମି ସବୁ ହଳଦୀ ଆଇ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପକେଇମି ଏଠି ସବୁ ଅଛି ସବୁ ପକେଇଦବା ଏଇନା ମସଲା ପକା ସରିଯାଇଛି ନା କେଜାଣି ଯାହାନେ ପକେଇବା କଥା ହଁ ହେଇଗଲା ତ ଏଇରକ ତ କରନ୍ତି ଶୁଙ୍ଗିଦେଲା ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ବାସ୍ ଏଇ ତ ଶୁଙ୍ଗିଦେଲୁ ଆଉ ଚାଇନା ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ବାହାରେ ଚାଇନା ଗୋଟେ ଗଜବ ତରକାରୀ है ये ଚାଟେ ପୋଟାଟୋ ଚାଟେ ତାଲକେ ଗଜବ ତରକାରୀ କରନ୍ତି ନା ଆମର ତ କାଳିଆ ଲଙ୍କା ଟିକେ ଲଗେଇବା ନା ଟିକେ ଲଗେଇବା ଏତ ହାଳ ହବନି ଏଇଟା ହାଳ ହବନି এটা কাশ্মীর ମାସ ସେଠି ଇଏ ଏଇଟା ଖାଇଲେ କାଶ୍ମୀର ମାନେ ଏଇଠୁ ଖାଇବୁ ମାନେ କାଶ୍ମୀର ଦେଖାଯିବ ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ବାଡି ଦେଖାଯିବ କାହିଁ ଶୁଙ୍ଗିନି ଚାଟି ପକେଇନି ଗଜବ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓ ଏତେ ବଢିଆ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦରକାର ଥିବ ଯଦି ରୋଷେଇ ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବ ବଢିଆ କରିବେ ଏ ଦିଅ ଦେ ଡାବର ଖସରିବ ପରା ଆଙ୍ଗୁଡି ପୁରା ଚାଟି ପକେଇ ଚିଚୁମି ପକେଇବ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କଣ ଡାଲା ଏଇଟା ତାର ଫଡିଆ ତାର ଏଇଟା ତାର ଫୁସଫୁସ ନା କି ସବୁ କୁଣ୍ଡି ଏଇଟା ଇଏ କାହିଁ ରାଗିବ ଆକୁ ବି ଆଗେ ପକେଇଦେମି ତାପରେ ତାର ପଛ ଦେ ଏପଟେ ମସଲା କିସ ହବ ସେ ମାଗୁଛି ବେଶୀ ଏକାଥରେ ଚାଟି ଦେଲାନି ତାଲିଟା ଏମାନେ କାହିଁକି ଆଉ ବସି ରହିବେ ଆଙ୍କୁ ବି ପଶେଇଦବା ଭିତରେ ଯାଅ ମର ସେଠି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଡିଉଁ ଦାରେ ଇଏ ସଫା କରିଦେଲା ବେଲା ଫେଲା ଗୁଡା ଏଇଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଂସ ପକା ତା ସହିତ ଆଳୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇଛି ଆଉ ୟା ପରେ ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣୀ କରିଦବା ନା କିସ ଚଟଣି ବି ଅଛି କାଇ ଚଟଣି ଥିଲା ସରିଗଲା ନା କିସ ମୁଁ ନେଇଗଲି ଶେଷ ହେଇଗଲା କାଲିକି ଯିବା ନା ଝାଡ଼ିତେ କାଇ ଝାଡ଼ିତେ ଆମ ଘରକୁ ସେ ଆର ଘର ଜବର ଅଛନ୍ତି କଞ୍ଚା ଆମ ଇଏର ବାଡି ଭିତରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ସେଇ ବେଲାର ଢାଙ୍କୁଣୀ କରିଦୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ଏଇନା ଆଗେ ହବ ଏଇନା ଖାଇବା ନମସ୍କାର ରହିଲୁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଆପଣ ମାନେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ନମସ୍କାର।